एक्सक्यूज मी जहाँ कहबी सत कहबी आमर ए जीव जगत पाई खास करी श्रेष्ठ जीव बोलौथिबा ए मनीष मानक पाई मनीष समाज पाई भगवान बहुत अमूल्य उपहार देइछन्ति। अमूल्य संपद उपहार स्वरूप मनीष मानक जीवन काल भितर विनियोग करिबा पाई भगवान हमको उपहार देइछन्ति, किंतु सेई उपहारर विनियोग करिबा बदल रे आमे तार दुरुपयोग करूछु। हौ सी जल, हौ सी जंगल किंबा हौ खनिज पदार्थ। तेबे या भितरु जंगल संपद एमिति एक संपद जा भितरु मनीष तार बहुत उपकारी जिनस पाई थाए। काठ हो, पत्र हो, किंबा जंगल भितरे मिलुथिबा झुणा हो, किंबा जंगल भितरे पशु पक्षी, ये समस्त जिनिस मनीष मानकर उपकार लागि थाए। गोटे सामान्य कथा, गछ जदि बढ़िबो ताहले आमको अम्लजान अधिक मिलिबो। निश्वास न नहीं पाले ए मनीष मरीजिबो। तेबे जंगल भली एक बहुमूल्य संपद को आज मनीष समाज नष्ट करने को बसी। तेबे से नष्ट पछरे किछि निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष बा किछि निर्दिष्ट लोकंकर हाथ अछि, जो मानक ऊपर को आंगुली उठिछि जनसाधारणकर, जो माने प्रत्यक्ष भाव में जंगल को नष्ट करछन्ति एवं भविष्यत रे एमिति एक समय आसीबो जेतेबेले जंगल नथिबो आउ आस्ते आस्ते ए मनीष भी शेष होइजिबो। तेबे जो मानक ऊपर को आंगुली उठिछि सेमाने हेले जंगलर अधिवासी, बहु आदिम अधिवासी। आज मध्य सेमाने जंगल रे रहउचन्ति, किंतु जंगल को नष्ट करिबा पई सेमाने दिन राति लागिचन्ति। तो सेमिति जने व्यक्ति को काठगड़ा भीतर को डाकिबा पई मु मान्यवर विचारपति को अनुरोध करिबि। सी हेले थळ मारांडी, पिता किशन मारांडी, सुदान चंद्रपुर कप्तिपदार बासिंदा। तो विचारपति अनुमति देले थळ मारांडी को काठगड़ा भीतर को अणाजिबो। श्री थळ मारांडी को तरंग अदालत रे हाजर करा जाऊ। थळ मारांडी हाजिर हो, थळ मारांडी हाजिर हो, थळ मारांडी हाजिर हो। जोहार गोसाई मारामबुरु मा एनकन बेड़ा रख समान के ते एन किए जान के बिना पिया बलू पिया जितन लितर भीतर बाहर मार दबे नुआगे मुरुद बहा इचित बहा लेके चपे झटी जंपे। ए मारामबुरु अंदो ओकारे से इमय में इनो ठिकारे। ए मारामबुरु अंदो ओकारे से इमय में इनो ठिकारे। ए मारामबुरु कुछ कोंतु जा कहबे सत कहबे। आ कुछ कोंतु जा कहबे सत कहबे। तोर ना कोन आगे मते सेटा को तू के आ कुछ ऑर्डर ऑर्डर जहा कहा जाउछि ता करंतु। जे मारे देमी जे कांड मुरी जीव बुढ़ा एठी। मारांडी बाबू आपण अदालत रे अछंती, आपण को जहा कहा जाउछि मते कोन ऑर्डर दउछ जे तू के हो तू। आ कुछ कोंतु। मारांडी बाबू आपण कोन अदालत बुझु नांती। एठी आपण शपथ नबाक पड़िबो जे आपण जहा कहबे आपण नारे अभियोग आछि। मारांडी बाबू हां कहिचे देखो छुई कोन सेमती कथा मुई भी हेने पारसाट पड़ी हला। आपण ओडिया बुझुचन तो पूरा बुझुचे। जदि बुझुचन ताले कोंतु एको छुई कहउछि जहा कहबी सत कहबी। आको जेही के कहउचे जा कहबी सत कहबी पड़ा एठो नालिया टुपी देखौछि मते। अच्छा प्रथम कथा मारांडी बाबू आपण को परिचय जेतबेले मगा जाइथिला आपण कहिले मु हेली थळ मारांडी, पिता किशन मारांडी, पुनी जे कहिले थळ मारांडी। मोर आमर तार जेजे ना भी थळ मारांडी। आमर थळ जदी खोजियो थळ मारांडी आमर जेजे बापर नाटा नातिर रखा जाए। आमर वंश बुनियादर गुर्जन मानकर नाटा सबले नागी कि थिबो। मोर नाती जदी हो ताना भी पुनी थळ मारांडी। मोर पुओ ना होची किशन मारांडी मो बापा ना। अच्छा आमर सिंती कोदा जिमती चलची ना तू तो गोटाय ना रे कंफ्यूजन क्रिएट होतला जोटा कि आपण को जेजे को ना जहा आपण को। हां आमर से तो आपण को ना रे अभियोग आछि कोन आपण माने जंगल ले रहउचंती। तो जंगल को आपणकर माँ बोली कहउचंती। हमर माँ से गछ को भगवान बा देवता बोली पूजा करूचंती। हां करजे किंतु पहाड़ को भी पूजा करजे। मारांगबुरु माने हमर पहाड़। अच्छा हमर बडो पहाड़टा को हमर भगवान। ए मारांगबुरु आमदो ओकारे इंदो एमाय में इंदो तालारे। एटा को भाषा रे आपन को? एटा हमर सांताल सांताली भाषा। हमर मयूरभंज सांताल भाषा। हमर मयूरभंज रे दी प्रकार लोक अछन। गुटे होचन हमर कोल्हो आ गुटे होचन हमर सांताल।
ସାନ୍ତାଳ ମାରଣ୍ଡି କିସ୍କୁ ହେମ୍ବ୍ରମ ସରେନ ମାଝି ଏଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସାନ୍ତାଳ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପାଠ ପଢିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଏଜୁକେଟେଡ ମୁଁ ଏଜୁକେଟେଡ କେତେ ବାଟ ପଢିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲ educated। ହଁ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଛଡା ସବୁ ବିଏସସି ବିଏ ଏମିତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆମର ସରକାର ତ ଆମକୁ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ ଆମେ ଫେଲ ହେଲେ ବି ଆମର ପାସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ପାଠ ଯିଏ ପଢିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ବୋଲି ଯୋଉ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାହାଡକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଗୁଡା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ହାତ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତମର ନାକରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗିଣି ବୁହିଛୁ ତମର କିଏ ପୁଛୁଛି? ତମର ମା ତାର ଶାଢୀରେ ପୁଛୁଛି ତା ଶାଢୀ ଖରାପ ହେଲା ନାହିଁ। ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ନାଗୁଛି ମା ଖାଉଛ ନା ନାହିଁ ତମେ କାହିଁକି ସିଏ ହଉଛି ତମର ମା। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଶିଖୁଛ କୋଉଠି ମା ଏମିତି ଶୋଇକି ତା ଛାତିରେ ତମକୁ ଚଲାଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ମା ଛୁଆ ନାକି ସବୁ କରିବ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ଖାଇବା କିସ? ଆମେ କିଛି ଖାଇବା କହ? ଆପଣ ସେଠି ଫଳମୂଳ ଖାଇବେ? ଫଳମୂଳ ନା ମୋ ପାଟିଟା ଖରାପ ସେଠି କିଛି ସେଗୁଡା ମିଳୁନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଖାଇକି ଆଉ ଆମ୍ବ ଗୁଡା ହେଲାକୁ ତମର ସେ ଓଡିଆ ଲୋକ ଯାଇକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବିକି ଦଉଛନ୍ତି ହାଟରେ। କିଏ କିଏ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି? ତମର ଓଡିଆ ଲୋକ ସବୁ ଦିକୁ ଯେଗୁଡା କହିଛନ୍ତି ଆମର ଦିକୁ ସେଗୁଡାକୁ କୁହନ୍ତି ଓଡିଆ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ଦିକୁ କୁହନ୍ତି। ତ କିଛି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଚଳିବା ନାକି କେବଳ ଅଛି କଣ ନା ଝୁଣା ଅଛି ଆଉ ନାଖ ଆଉ ତାପରେ ଟୁଲ ମହୁଲ ଆଉ କରଞ୍ଜ ଏଗୁଡା ଆମେ ଆଣିକି ସେଗୁଡା ବିକୁ ଶାଳ ପତ୍ର ଟିକେ ଖଲି କରିକି ଆମର ଯାହା ବେପାର ଟୁପାର ହୁଏ। ଆପଣ କାଠ କଥାଟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ। କାଠଟା ତ ଆମର ପଇସା ନାହିଁ ସେଟା ଫ୍ରିରେ ଆଉ ନାଇଁ ଫ୍ରିରେ ଯେ କାଠ କଣ ପଇସା ପଡେ କି? ଆପଣ କାଠଟା କୋଉଠି ପଇସା ନାଗିଲାଣି ଆଜି ଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଆପଣ ତାଠୁ ପ୍ରାୟ 100 ଗୁଣ କାଠ ଆପଣ ଅବାଧରେ କାଟୁଛନ୍ତି କାଟିକି ଆପଣ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ କାଠ ଅଛି ଯେତେ କାଠିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ସରିବ ଆମର କାଠଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ଯାଏ କାଠଟା ବିନା ପଇସାରେ ମିଳେ। କାଠଟା ଆପଣଙ୍କର କାଠ କଣ ପଇସା ଦେଇକି କିଣୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହାକୁ କାଠ ବିକୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ପଇସାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇ ଯୋଉ କାଠ ଶାଳ ଶାଗୁଆନ ପିଆଶାଳ କାଠରୁ ନାମ ସେଗୁଡା କେମିତି ହବ? ଆମର 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଗୁଡା 6 4 ଯୋଗୁଡା ଚୌଥ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନା ବୁଝୁନି ମାନେ 6 ଇଞ୍ଚର 4 ଇଞ୍ଚ ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ଯୋଗୁଡା ସେଗୁଡା 7 ଫୁଟ 8 ଫୁଟ ଲେଖା ନବା ଆମେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକୁଛୁ। ତ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର କେବଳ କାଟିବା ମଜୁରିଟା ଆମେ ନଉ କାଠ ପଇସା ପଡେ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଜାଣୁଛି କାଠ ଗୁଡା ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି କି? ତାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ଆସିଲେଣି ଯେତେବେଳେ ବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାହାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି। ତ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ନା ଦିନେ ସରିଯିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କପ୍ତିପଦା ଜଙ୍ଗଲ ସରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ 50 ଥର ମନା କରିନି ମୋ ଘର ଭିତରେ ଡେଲି ମୁଁ ଚାଞ୍ଚୁଛି ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ଆମ ଘର ପାଖର ସବୁଦିନ ଚାଞ୍ଚୁଛି ଗଛ ଉଠି ଯାଉଛି ସେଠି ଗଛ ଆପେ ହବ ଗଛ ମୁଁ ସରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଥିବ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ? ଆମ ଏବେ ବି ଆମ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଅଛି ଗଛ ବଡ ବଡ ଗଛ ଅଛି। ତାମାନେ ଆପଣ କଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଗଛ ସବୁ ଯୋଉ କାଠ ସଫା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଯୋଉଟା ଅତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗଛ ସେ ଜାଗାରେ କାଟିକି ସଫା କରିଦଉଛି ଆମେ ଟିକେ ପବନ ଆସିବ ଯେମିତି ସେମିତି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କାଟୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଯଦିଓ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ମତେ କୁହ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଭଦ୍ରାମୀର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ଗଛ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତୁ ଉକିଲଟି ତୁ ଉକିଲ ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ସେ ବୁଢା ସେଠି କିଏ ସେଠି ବିଚାରପତି ଆମର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୁକ୍ତି ରଖିବେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଯୁକ୍ତି ରଖିବି ମାନେ ଜନତାଙ୍କ ତରଫରୁ। ତାକୁ କହ ମଝିରେ କଥା କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ମାଝିନୁ ରାଗିମ ମାନେ ମାରିଦେମି ମରିଯିବୁ ସେଠି। ଆୟ ବାବା ଖାତୁର ତେଗେ ନିଞ୍ଝୁଞ୍ଜ ବହୁ ଆନା ମାରାଙ୍ଗ ଓଳା ଉସୁଲ ପିଣ୍ଡା ଥଳ ମାରାଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବା ବନ୍ଦ ଏଇଟା କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରଖନ୍ତୁ ତୀର ଧନୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଧରୁଛି ମୁଁ କଣ ଖେଚି ଦଉଛି ନା ମରି ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଧନୁ ତୀର ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡରେଇ ଧମକେଇ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ମା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ମାନେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଳିବା। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ କାଟିବା ଆମେ ପତ୍ର ଖାଇବା ଆମେ ପତ୍ରକୁ ଖଲି କରିକି ବିକିବା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବା ସବୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ମା ଦିନେ ଆମକୁ କହିନାହିଁ କିଏ ଆମକୁ କହିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି କିଏ ତମେ ଦେଖିଛ? ଆଜି କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ କମିଗଲାଣି। ଚୁପ୍
ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର ଭାଷା ସଂଯତ କରନ୍ତୁ। ସେ ବୁଢା ଆଜି ମରିବ ଫାଇନାଲ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ରାଗିଲା ମାନେ କାରେ ନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଗିବା କଥା ନୁହଁ। 50 ଥର କହୁଛି ବେ ତୋର ମୋର କଥା ହଉଛେ ସେ କିଏ ବା ବୁଝିର ବିଚାରପତି ସିଏ ଆମ କଥାରୁ ସିଏ ବିଚାର କରିବେ। ଚୁପ୍ ବସିବ ସବୁ ଶୁଣିବ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଁ ବିଚାର କରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଛି। ଆପଣ ବହୁତ ସରଳ ଲୋକ। ଫେର ସରଳ କହିବୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ସରଳ ମାନେ ସରଳ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟା ଭରେ ଲୋକ ଆମକୁ ସରଳ ସରଳ କହିବୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସରଳ ପଣିଆର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ଆପଣ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ଗଛ କିଏ ଆପଣ ଯୋଉ ଗଛ ବିକୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗଛ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହଁ ହେଲା ଆମେ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛେ ସେ ବି 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଠି 20 ନୁହଁ କୋଟି। ଆପଣ କୋଟି ଡ ଆଉ ଟ ଭିତରେ ଫରକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଣ 20 ଟାକୁ ତମେ ଗୋଟିଏ କହିଛ ତ ନା ନା ଆରେ ବାପରେ ମାନେ କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଯାହାର ସୁନ ଆପଣ ଗଣନା କରିପାରିବେନି 20 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କାଟୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସେଗୁଡା ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି କାଠ ଗୁଡା 20 ଟଙ୍କା ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ବହୁତ ପଇସା କହିଛ କୋଟିଏ ମାନେ ବହୁତ ତ ଆପଣ ଶାଳ ପିଆଶାଳ କାଠର ଦାମ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାହାରେ କେତେ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମୁଁ ଦଉଛି ଏ 6-4 ସାଇଜ ଏତିକି ବଡ ବଡ ତମ ଠାରୁ ବଡ ହବ ସେଗୁଡା ମୁଁ ନଉଛି 40 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନଉଛି ଶିଶୁ କାଠ ଯେଟା ସେଟା ମୋର 40 ଟଙ୍କା କୋଟା ମଜୁରଟା ରହିছে ନା ଆମେ ଏখানে ଗଛ କାଟିବୁ ବିକିବୁ ପଇସା ନବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ସରଳ। ଫେର କହୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ସରଳ ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଅବାଧ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରରୋଚନା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଆଣ ହରିଣ ମାରିକି ଆଣ ଆପଣ ମାରିକି ସଫା କରିସାରିଲେଣି। ଏଇଟା ହରିଣ ମାନଙ୍କୁ ହରିଣ ଗୁଡା ଆମେ ବେଶୀ ଖାଉନାହିଁ। ଆମର କୁକୁଡା ରଖୁଛେ ନା ଘର ଆମର କୁକୁଡା ରଖୁଛେ ଛେଳି ରଖୁଛେ ଆମର ଛେଳି କୁକୁଡାର ଆମର ଶାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବାବୁ ଭାଇ ତମର ସବୁ ନାହାନ୍ତି କି ଓଡିଆ ଲୋକ ଦିକୁଛେ ଗୁଡା ତମର ସେ ଫରେଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ରେଞ୍ଜର ତମର ସେ ଗାର୍ଡ ତମର ସେ ବଡ ବଡ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ଏରିଆକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଟିକେ ହରିଣ ଖାଇବା ନାଗି ମନେ ହଉଛି ମତେ କହିବେ ଥଳ ଗୋଟେ ହରିଣ ଦବୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବର ଦବୁ ସେ ଗୋଟେ ବାରହା ମାରିକି ଦେଇଦବୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବଡ ବାବୁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆର ବାବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ଜୁହାର କରୁଛୁ ସେମାନେ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରିଣ ଫରିଣ ମାରୁ ଏକଚୁଆଲି ହରିଣ ଫରିଣ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ନାହୁଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ମତେ କହିଲା ଆମର ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜର ଅଛି ସେଠି ସେ ମତେ କହିଲା ଗୋଟେ ହରିଣ ମାରିକି ଦେ ମୁଁ ଦେଲି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ଖଣ୍ଡେ ପୁଲିସ କି ସେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବେଲା ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡା ସେଗୁଡାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା କହିଲା ୟା ଘରେ ମୋର ହରିଣ ଗୁଡା ମାରୁଛି ମାନେ ହରିଣ ଛାଲ ମୋ ଘରେ ଅଛି ମତେ ବାନ୍ଧିକି 8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେଲେ ଥାନା ଭିତରେ ମତେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଛାଡିବ ନା ନାହିଁ ମାରିଦେବି ଛାଡିବ ନା ନାହିଁ ଏତିକି କହିଛି 150 ଖଣ୍ଡେ ଆମର କାଣ୍ଡ ବାଁସ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଆସିକି ଏମିତି ପଟପଟ ହେଇକି ଧରିଲା କହିଲା ମୁଁ ଫିଟେଇ ପାରୁନାହିଁ ତୁ ଚାବି କାଠି ନିଜେ ଫିଟେଇକି ନିଜେ ଯା ମୁଁ ଫିଟେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଧରିବ ତମେ ଆମ ଏରିଆ ଆମ ହରିଣ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ଗଛ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ନ କାଟନ୍ତେ ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦଉଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ 5ଟା ଶୂନ ବସେଇଲେ ଆପଣ ସେତିକି ପଇସା ପାଇବା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ 5ଟା ଶୂନ ବସିବ ଶୂନର ପରା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ମାଷ୍ଟର କହିଥିଲା ପାଠ ପଢିଲେ ଆପଣ ବୁଝିଲେନି ଶୂନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ମତେ କହିଛ ଗଛ କାଟ ନାହିଁ କାହାକୁ କହୁଛ ମତେ କହୁଛ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ନ କାଟିଲେ କେହି କାଟିକି ନେଇ ପାରିବେନି ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ମତେ ତମେ କହିଛ ଗଛ କାଟ ନାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ ସରକାର ସେ ବୁଢା ସରକାର ଏ ସରକାର ଯାଇକି ସେଠି ବଡ ବଡ ଗଛ ଗୁଡା କାଟିକି ଆଣୁଛ ଆମର ଏଡେ ଏଡେ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ଗଛ ଅଛି ଆମେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆମର ଶାଳେଇ ପୂଜା ହେଲେ ବଡ ବଡ ପୂଜା ହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଇ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁ ସେ ଗଛଟାକୁ କାଟିକି ନେଇଗଲେ ଶାଗୁଆନୀ ଗଛଟା ସେଟା ସେତେବେଳକୁ ଗଛ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଟୁଛୁ ଶାଳ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡା ଆମେ ନେଉଛୁ ଖଲି କରିବା ନାହିଁ ଶାଳ ଗଛର ପତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରିହେବନି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅଦାଲତରେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ସାଥୀ ହିସାବରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ସିଏ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯୁଗା ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ମତେ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରିବ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ଭୁଲ ହଉଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗଛଲତାର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆପଣ ସଫା କରିବାକୁ ବସିଲେଣି ସବୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କାଠଗଡାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାଠଗଡା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜୁହାର गे ଜୁହାର ଭାଇ ନାଲିଟେ ଚୁପ ଶୁଣ ଜଗା ତୁ ମୋ ଗାଁକୁ ଆସୁଛୁ ସବୁଦିନ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛୁ ଯାହା କହିବୁ ସତ କହିବୁ ମାରିକି ଆପଣ ଏଇଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଧନୁଷର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସିଆଡକୁ ଆରପଟୁ
ଆକୁ ଛୁଇଁ କହୁଛି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଗାର୍ଡ ହିସାବରେ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି, କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆପଣ ଡରିଲେ, ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର। ନା ମୁଁ ତ ଏଠି କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ କଣ କିଛି ଜଗା ତୁ ଯାହା କହିବୁ ତୋର ଜଗା ଭରସା। ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ମାଝିନୁକକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର, ତୋର ଏଇ ଦାଢି ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଏ ଦାଢି ହିସାବର ଆମ ସୁଦାମ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଉଦଳା କପ୍ତିପଦାକୁ ଯିଏ ଯିବ ମରଲା ବୋଲି ସେ ଜାଣେ। ନୀଳ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଟା ହେଉଛି ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ଏମାନେ ଅବାଧ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ମରିବୁ ତୁ କାଟୁଛେ ଟ୍ରକ୍ ନଗେଇକି ଯୋଉ ସରକାର ନକୁ ଆସିକି କାଟିକି ନେଉଛନ୍ତି ବଡ ଟ୍ରକ୍, ସେତେବେଳେ ତୋର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା କଣ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କାଟୁଛେ ଗଛ ଗଛ ଆମେ ମୂଲିଆ ନୁକ, ଆମକୁ ଯିଏ ପଇସା ଦବ ଆମେ କାଟିବୁ। ସରକାର ଆସୁଛି ହାତୁଡିର ପିଟିକି ଯେମିତି ଆପଣ ପିଟୁନାହାନ୍ତି ସେଠି, ସେମିତି ହାତୁଡିର ହାମାର ପିଟିକି ଗଛର ନମ୍ବର କରିକି ଏଡେ ଏଡେ ଗଛ କାଟିକି ନେଇଯାଉଛି। ସେଟା ହଉନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ରୁହନ୍ତୁ। ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କଣ କାଟୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ। ଏମାନେ ଯଦି ନ କାଟନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଜଙ୍ଗଲ ଏତେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତାନି। ଆମକୁ ସରକାର କହିଛି ବୋଲି ଆମେ କାଟିଛୁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରରେ ଆଜ୍ଞା କହିଯା ମୁଁ ଏଠି କିଛି କହୁନାହିଁ ତତେ, ଯାହା ମନ ତ କହ। ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ, କହିଯା ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଛନ୍ତି? ବୁଝେଇଲି, ବୁଝେଇଲା ପରେ ଥରେ ଯୋଉ ହତ୍ୟାରାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ନିଶାରେ ଥିଲେ ବୋଧେ, ସିଧା ଛାତିକି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ତା ଭିତରେ ବାଜିଲା ଆସି ଜଙ୍ଘରେ ଏଇ ଯୋଉ ତୀର ଧନୁ ତୀର ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା ଆଉ ବାହାର କରି ଆସିଲୁ ଡାକ୍ତରଖାନା କିଛି ନା। ଆମର ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ, ଏ କଥା ନୋଟ କରାଯାଉ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବେନି, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସାଥୀ। ଯୋଉମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଧନୁ ତୀରରେ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଧନୁ ତୀର ସେ ଯୋଉ କହିଲା ସେପଟେ ଖୋଲିଗଲାନି, ଆମର ଏଟା ଗାଇଁସି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଟା ଯଦି ମାରିଦଉ ଆରପଟ ବାଟେ ଠେଲିକି ଖୋଲିବୁ, ଆଉ ସେ ବାଟରେ ଖୋଲିବନି, ଏଟା ମୁଡିଯିବ ଖାଡ କଣ୍ଟା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆରପଟ ବାଟେ ସେ ବାହାର କଲେ, ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ବୁଝି ବାହାର କଲେ। ଆଉ ବାହାର କଲା ବେଳେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଲେ ତୋ ଜୀବନ ଆଜି ଆମର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲା। ଏବଂ ଆହୁରି ଆଜି ବି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଠି ଯୋଉ କହିଦେଲୁ ଆଜି କଥାଟା, ଆଗ ଥରେ ଜଙ୍ଘରେ ମାରିଥିଲି, ୟା ପରେ ଛାତିରେ ମାରିବା କି ଖୋଲି ପାରିବେନି। ଚାଲ କହ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତ ପୁଣି ଆପଣ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିଥିବେ, ତ ଏବେ କଣ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି ନା କମେଇଲେଣି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା କଟା ହଉଛି। କାହିଁକି ଅଧିକା କାଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେ ମାଝିନୁକ ଆମେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ନୁକ ରହୁଛୁ, ଆମର ଘରଟା ଏତିକି ବଡ ସାଇଜ ଘର, ଛୋଟ ଘର, 4ଟା ବାଉଁଶ ପୋତି ଦେଇକି ଉପରେ 4-5ଟା ବାଉଁଶ ଦେଇକି ଆମର ନଡା ପକେଇଦେନେ, ଆମର କୁଟା ପକେଇଦେନେ ଘର ହେଇଯାଉଛି। ଆମର କାଠ କଣ ଦରକାର? ତମେ ଯୋଉ ବାବୁନୁକ ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଦାଲତ କରିଛ, କେତେ କାଠ ନାଗିଛି ଏଠି? ଏ କାଠ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆମର ଗାଁକୁ ତମେ ଆମକୁ କହିବ, ଆମର ଦରକାର ଅଛି କହିବ, ଆମର ମାଝିନୁକ ଆମର ସବୁ କାଟିକି ଦଉ। ସେଟା ଯଦି ପୁଲିସ କହିବ କାହିଁକି କାଟିଲ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ। ତମେ ଶୋଇବ, ଆମକୁ କହୁଛ କାଟିବା ନାକି, ଆମେ କାଟିଲାକୁ ଆମର ନାଇଁ ଆପଣ କାଟନ୍ତୁନି, ଆପଣ ନ କାଟିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଗଛ ବଞ୍ଚିଯିବ, ରହିଯିବ। ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକୁ କୁରାଡିର କାଟିଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗଛ କାଟିବା ନାକି 2 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତମର ସରକାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଶିନୁ କି ଗଛ କଟ, ଏଡେ ଏଡେ ଗଛ 1 ମିନିଟରେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ କରିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତମେ କଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ନିଲା, ଆମେ କଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ପଛକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କଣ ସେଟା କହିଲେ? ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କାଟିକି ନେବ ସେତେବେଳେ ଗଛ ଗୁଡା ବହୁତ ଖରାପ, ଆମେ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଶାଳ ପତ୍ର ତ କେତେ ବହୁତ ଦାମିକା, ଆମେ କାଟିବାରେ ଶାଳ ଗଛ ସବୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହଉଛି, ସେଗୁଡା ବହୁତ ଦାମରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଚୋରା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତମ ସରକାର ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଯୋଗା କହୁନୁ ବା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ନବେ 50 କାମରେ ଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଜଗନ୍ନାଥ ନାକି ଗଲା ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ କାଠରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିବେ ଆମର ଖୁସି। ଗୋଟାଏ ମିନିଟ ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ, ତ ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ତା ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଛାଲକୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡା କମିଲା ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଉଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି, ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାକୁ ପଡୁଛି। ବାଧ୍ୟ ପିଇବୁ, ଯୋଉଦିନ ତତେ ସର ମାରିଥିଲେ ତୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ନଥିଲୁ, ସେଦିନ କହିଲେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଗୋଟେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଁ ଜୁହାର ଯେ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଜୁହାର କରୁଛୁ, ମୁଁ ଏରିଆକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ସୁଦାମ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ତତେ ଦେଖିବି ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ, ତୁ ଜଗା ମଲୁ। ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ତେବେ ଆପଣ ଏଭଳି ଅଶିକ୍ଷିତ ଭାବେ ହୁଅନ୍ତୁନି। ନା ମୁଁ କହୁନି,
आपण ए जो पशु पक्षी अबाध शिकार करुचंती तो पशु पक्षी बहुत कमी गलेनी आपण आपण को पिला बेल कथा मने पकांतु केते जंतु जुंता थिले आज केते अछंती तो सेमान जेतेबेले सरी जिवे हमर संतुलन बिगिड़ी जिवो सेटा कोन आपण जाननांती पशु पक्षी जदि न रहिबे ताहले हमर असुविधा हो बोली ए कथा आपण जाननांती आपण के बुझेई नांती हम बुझांती सरकार वाला बेले बेले जे की कहंती तबे आपण तांको कथा बुझु नांती काहे की सेटा हम एक्चुअली बुझी परना बे जंगल तार बाघ अछि हमको कामड़ी हमें बाघ को मार दवा एक्चुअली त बाघर चमड़ा के तो रेड जानचो ना नहीं मोर से स्त्री तना होची माटी माटी मरंडी से मते कहला जे हमर गोटे टीवी देखिबा हने टीवी गुटे जाई दुकान ले बुझिनी कहला 11000 टका बे 11000 मु को देणीमे तो सेठी कोन कहली ना गोटे बाघ मार देली तार छालोटा 11000 टका हरा 11000 टका मात्र हां 11000 टका रे दे देले 10000 टका से ओते रिगड़ मिगड़ हेलारु से 11000 टका देले आ टीवी नेके आछि तो जदी छोटिया मोटिया जिंस हम जंगल हमर बाघ हमर मारुची हमर टीवी देखुची के कहबो जे कहबो मरि बसु देखंतु आपण को पाखरे चाष पई पर्याप्त जमी अछि काठी जंगल जमी जो जमी आपण वर्तमान अख्तियार करचंती सरकार आपण पई जमी करचंती मोर बापा पाखरे जमी थला 3 मान ताकू 2 मान ए तमर उड़िया नको 100 टका 200 टका देके 2 मान जमी नैथिले आपण सेमान को दोउचंती काहे कि एते कम पैसा रे आपण जानु सुविधा खाइबा नै कि न पाइने किछु करिउ कना बाबू तमर भी हने 60 पैंट टका दे बिकी देबो पैसा नै आमर पैसा पाउना 100 टका रे नै जा 100 टका तो मिलची आ जमी है आज एठी हने काली गछ काटिबा सेठी जमी करबा आमर नियम या 200 टका देकी 2 मान जमी नै गला से तेबे आपण को ना रे बहुत गुडाय अभियोग अछि सरकारी सुविधा आपण मान को अनेक मिलिची मु सरकार आपण मान पई बहुत सुविधा करचंती तेबे ए सब सुविधा परे भी आपण माने से सुविधा को काहे की हासिल ना ना बहुत कथा समाबद को अछि यदि कहिबो हने आरंभ करबे वर्तमान नहीं एबे तो समय नाही मु मान्यवर विचारपति को अनुरोध करिवि थळ माराणी को पई आउ गोटे तारीख ठीक करिया पई एवं थळ माराणी को तरफ रु जणे दुई जण कहिबा पई थळ माराणी चाहिचंती जे मो तरफ रु मोर से वाइफ होची तको डाकुना हां तो तांको अदालत को डाकिबु एवं सीधा सड़क भाव तांको कथा शुणिबु एवं आपण को अंचल रे डेवलपमेंट पई जो दायित्व रे अछंती किछि लोक सेमान को मध्ये हमें डाकिबु सेते बेले जाय सत कथा जणा पड़िबो आपण जानि पारु नाहंती आपण बहुत कम पैसा रे एते गुडा जिंस बिकी दउचंती गोटे टीवी पई आपण बाघ मार देले तो बाघटा मरी गने तार छुआ जन्म करके मला टीवी जदी छुआ जन्म करत आमे भी टीवी मारंतो नै भगवान आपण को बुझेई होबनी काहाकू अदालत को मु मान्यवर विचारपति को अनुरोध करबी आउ गोटे तारीख दियंतु जो तारीख रे मु आउ तांकू जेरा करबिनी बरं तांको आखपाख लोक मान को मु जेरा करिबी तांकोटू जानिबी प्रकृत रे एमानकर मानसिकता कोन गोटे टीवी पई गोटे सामान्य टीवी पई 10-11 टीवी पई आपण गोटे बाघ को मार दउचंती बाघ आपणकर साथी जंगल रे बाघ रहिबे हरिण रहिबे मनीष रहिबे सेटू आपण को बहुत मूल्यवान जिंस मिलिबो अथच आपण ता न देखि पर कथारे पड़ी 20 टंका रे गछ गंडी आपण काटी दउचंती तो मु मानवर विचारपति को केवल एतिकी अपील करिबी जे आ गोटे तारीख देबे जोथरे तांको विषय रे सेमानक मानसिकता भितरे काहे कि एते अंधविश्वास आ भूल कथा रहिछि किछि किछि पाठ पढिलेनी किंतु काहा कथा सुनु नांती मु आशा करिबी जे सेमानक कथा को तर्जमा कला परे तांको ऊपर जहा आपण विचार सुनाइबे ठीक अछि समस्त साक्षी मानकर बयान शुणी सारा पर अदालत तांकर राय शुणाइबे तेणु शुणाणी पई आउ गोटे तारीख धार्य करागला अभियुक्त काठगड़ारे आज तरंग अदालत रे जी अभियुक्त ही बसिचंती से हेले थळ मारांडी सुदाम चंद्रपुर कप्तिपदार बासिंदा तांकर अपराध हैला सांताली संप्रदायर से लोक तांकु मुखिया बोली समस्ते मानती किछि पाठसाठ भी पढ़िचंती किंतु सेमानकर सरलतार सुजोग नहीं किछि लोक सेमानक द्वारा जंगल नष्ट करुचंती एवं पशु पक्षी सबु सफा करबा को बसिलेनी घरे तांको मु जेते जेरा कली से बुझिबा को नाराज से कहउचन जे जंगल तांकर पशु पक्षी तांकर से ताकू शिकार करिवे तेणु मु चाहिबी जे तांको पई तांको मन भितर कोन अछि तांको मानसिकता भितर असुविधा काहे कि से सब जानिबा पई मु अदालत को किछि साक्षी पेश करिबा को चाहिबी ता पूर्व तांको गोटे छोटिया कथा पचारिबी जे सरकार आपनको पई बहुत सुविधा कले सरकार पानी रो सुविधा कले केनाल रो सुविधा कले आपनको पई जमी जंगल जमी आपनको नारे पट्टा कले आपनको गां को रास्ता कले अनेक सुविधा कले किंतु आपण चाष बास कि कौन सी प्रकार छोट मोट व्यवसाय आपण पत्र नहीं आपण खली पत्र तैयारी करि पारंते विभिन्न प्रकार कथा अछि किंतु से सब न करी आपण गछ काटिबा आ जंतु जंता सुनतो यदि सा पॉइंटर कथाटा कहिचे ने सा पॉइंट कथाटा कहिचे सुनो सरकार आमे हने केतबेले यदि बाजार फजार आड़े छक आड़े जाउछ आमे खबर कागज पढिछु जे सरकार हमना की बहुत सुविधा करछि
जिमती गाँ को सब गाँ को रास्ता जवाहर सड़क योजना तापर आमर स्कूल छुआ मान को बर्तमान अंडा दौचु आ चाउल भी दौचु किंतु आपण पाठ पढ़िया पिला छाड़ू मुझे कहबे मोरी भी कहूँ जब कह स्कूल छुआ को से अंडा दौची चाउल दौचे एवं आम आहरी गोटे नियम कर 10वीं श्रेणी जोड़ा पढ़ी आम तो कि पढ़ुना जदि किए पढ़ी साइकेल दौचु तापर बीपीएल चाउल 2 टंका लेखा दौचु जावतीय सुविधा कागज पत्र आम ना अच्छी जिमती गोटे घर कर इंदिरा आवास ना 30,000 दौची डगवेल गोटे कर 50,000 सब सुविधा कर निजे पानी बाहर कर मोर कहर कथा से भीतर टिके प्रोब्लेम से जो सरकार तमर सरकार करुची से कथा सेटा आम पाखरे पहुंचुचु कि नहीं सेटा किए देखुची सेटा भी सरकारी कर्मचारी देखुचंती जे किछि के देखुना इंदिरा आवास गुटे जदि दौचंती हेने कहिचंती 30,000 टका रो 15,000 जदि दउ हमें तोर इंदिरा आवास दबा माने आपन को 15,000 टका लांच मागुचंती हां तार किछि प्रमाण अछि आपन ए जे अंडा चाउ स्कूल को छुआ नहीं आपन जोटा कहले तार किछि प्रमाण अछि के 100 प्रमाण आपन को छडा आउ के कहि परिबे मु मते मागी जे सरकार सी मते कहला 15,000 टका दे 3टा नुक मजिर ये 5,000 5,000 5,000 3 जन आकु 5 देने से दबो 25 ता ऊपर नुक गले से कहला 5 दे तन 5 5 10 गला 20 हने तापर 5 हने फाइनल इंदिरा आवास नै 15,000 मिलिबो सरपंचटा हमर जे सेटा काल कुसुमांड गुटे ए कुंडा बुरा जा से सया तापर अंडा चाउल सरकार देला स्कूल छुआ के नाकी मास्टर कोन करूचंदी ना लिखुचंदी खाता रे 150 पिला हम स्कूल को जाउते 15 जन आ 135 जन कर अंडा खाई देले मास्टर हमर जे स्कूल कमिटी सेक्रेटरी समान सब अंडा भाग करके नहीं जिवे चावल नहीं कि अंडा नहीं हमर नियम दियो पे अंडा खाइबा नहीं कि हमर अंडा जिदी मास्टर आसीबो पैंट शर्ट बदले देव लुंगी पिंधि के खट पकी बाहर शोब पिला जाकि किए जाकि तार नाच करदो किए जाकि केंदु गछर चढ़ी किए महल गछर चढ़ी जवाहर सड़क गोटे किलोमीटर हैनी ताकर योजना सर जाउछ माने गां मुंडर गोटे किलोमीटर जाइतो जवाहर योजना शेष से जो रास्ता करके जाउछंदी एतकी बाली एतकी टिके सीमेंट सुंगे दउछंदी से रास्ता करछि बेंग मुति दबा मु थरे मुति देली कुनुर भांगला माने इते खराब क्वालिटी पूरा खराब थरे वर्षा हला रास्ता गछ कोटी तू पाइबो नहीं तुम्हें विश्वास करो नहीं मु बाड़ी रे मोर जनी भेंडी पुटल बैगण इगड़ा सब चाष करूछि तो आमर पहाड़ जमी पानी मिलबो नहीं तो चाषटा केमती करबो एटा कोन गोटे केनाल कर देले जे आ पानी मिलु नहीं खाली केनाल वाला से तळ वाला पाइबो आमर ऊपर वाला पाइबो नहीं तो मु कहले आमर गोटे कुओ करबा आमर सेठी आमर जे सरपंच अछि से कहला तू गोटे काम कर थळ आ सरकार कहूची जदि डबल गोटे करबो कुओ गोटे करे 50,000 से कुओ कथाटा कोन हला मोर स्त्री अछि त गोटे की पचा आपन को स्त्री माटी मारांडी विचारपति को अनुरोध करी माटी मारांडी को काठगड़ा रे हाजर करिया पई अनुमति दे माटी मारांडी एटा भीतर का आसन शीघ्र आस बंधु जा कहबे सत कहबे या कुछ कहूची जा कहबे सत कहबे माटी मारांडी आपण को जो जलसेचन पाई आपण गोटे कुओ खोलिया पाई से माने कोन प्रकृत रे आपण को लांच मागिले माने किछि पैसा मागिले दबा पाई जहा से कहिले से कथा कोन सत हमर बिलरे चाष करूछु सेतिरे जनी भेंडी आ पोटळ चाष करा जाय हमर पहाड़िया जगह बोली पानी अभाव बारी होइते आमे सरकार पाकु गलु 50,000 लागी सरकार कहले बैंक पाकु जा 50,000 टका आनिबो स्वामी रो मोर गलु बैंक आनी पैसा पैसा आनिले सरकार बैंक वाला कहले जे 50,000 आमे तुमको दबु तमे हमको 20,000 देले आमे तुमको 50,000 दबु अरे आमे तो 50,000 नबु आमे काहे कि 20,000 तुमको दबु 50,000 न हमर पानी नाही हमर बिलो रे चाष हो नाही बोली आमे 50,000 आनिजु तमर को पानी नाही तमे 20,000 टका मागिजो हमर दरकार सने हमर सेटा हमर तोर गोइता माइपे हमर जुडीबा माटी ताड़ी के को करबा 50,000 टका सरकार मते देबो 50,000 टका कुंटी जीबी के से नबो मु जानि छी बैंक वाला घर आस के पहुंची जीबा 30,000 टका तमे देबो मु 50 सुजी आउ किछि सुविधा आपण मानु को मिलिनी जोटा की सरकारी योजना रो किछि सुविधा घर किछि मिले नै से कोंतु तू को नाही किछि मिलिनी तापरे आमे एतले 20,000 हमगु से आमे तबाव कहले मु स्वामी मते कहले चाल जिबा आमे हमर कुओ खोली के पानी ये करबा आपण को धन्यवाद आपण आसी पारंती मारांडी बाबू एवं तांको संप्रदाय रो प्राय लोक
ନିଶାର କବଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ଅଦାଲତରେ? ମୁଁ କେବଳ ହାଣ୍ଡିଆଟା ପିଉଛୁ, ଅତି ଖୁସି ହେନେ କେତେବେଳେ ଆମର ସେ ମହୁଲି ଫୁଲି ଟିକେ ଆମର ସେଠି ହଉଛି ସେଗୁଡା ପିଇଦଉ। ଏ କଥାକୁ ନୋଟ କରାଯାଉ। ତ ନିଶା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣିବା କହ? ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଆମର କଥା ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣିବା? ଏମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଫସଲ ଭଲ ହବ ବୋଲି ମାଟିରେ ରକ୍ତ ପକଉଛନ୍ତି ନା। ସେଟା ଯଦିଓ ଆମ ଏରିଆରେ ନାହିଁ, ସେଟା ଫୁଲବାଣୀ ଏରିଆରେ ଅଛି। ଆମର ସାନ୍ତାଳ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ମାଟି କହିଛୁ ଯେ ତମେ ଯଦି ଟିକେ ରକ୍ତ ଦବ ତାହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ଭଲ କଥା ଚାଷବାସ କରିକି ଦବ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଗାଁର ବେକାର ଥାନ୍ତି ଏଟା ମରିଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଟା କାଟିଦବୁ ଆଉ କଣ, ତ କାଟିକି ରକ୍ତ ଗୁଡା ଦେଇଦବୁ ଆଉ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଆଉ ଗୋଟେ ନମୁନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। କୋଉଟା କହିଲେ? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କେବେ କାହାକୁ ଗୋଟେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦବା କଥା। ଏ କଥା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି କୁକୁର କାମୁଡା ରୋଗୀ ସେଠିକି ନଉନାହାନ୍ତି। ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁକୁରଟା କାହିଁକି କାମୁଡ଼ିଲା? କୁକୁର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି, ସେ କୁକୁର ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ରହୁଛି ସେ ହଠାତ୍ ତା ଭିତରେ ଭୂତ ଆସିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ଯଦି ଲାଗିବ ହେଲେ ସେ ତମକୁ କାମୁଡ଼ିବ। ଦେଖ ଠାକୁର ନା ନା ଶୁଣୁ କଥାଟା ଶୁଣୁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନା ନା କି ବିଶ୍ୱାସ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଣ ଆସେ? ଠାକୁରାଣୀ ଆସେ, କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ଦେହରେ ଲାଗିବ ତାକୁ କହିବ ତୁ ଯା ସେ ସରେନ ଘର ସେ ପୁଅ ବହୁତ ବଦମାସ ହଉଛି ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବୁ, ସିଏ କାମୁଡ଼ିବ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲା ମାନେ କୁକୁର ଭିତରେ ଠାକୁରାଣୀ ସେ କାମୁଡ଼ିଲା ନା। ଆମର କଣ ଗାଁରେ ଯିଏ ଆମର ମୁଖିଆ ଅଛି ଗୁଣିଆ, ସିଏ ପଣସ ପତ୍ରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ପୂଜା କରିବ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ନା। ସେଗୁଡା ଯୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ବେଶିକା ପାୱାର ଯେଗୁଡା ହବ ସେଗୁଡା ମାରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚନ୍ତି କିଛି। ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରେ ବେକ ଯାଇ ବୁଡିବେ, ସେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୁକିବେ, ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଗ ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁକୁର କାମୁଡା ରୋଗୀକୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରେ ଆଗରୁ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ 10-12 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ଛଡେଇବ। ତମେ ଏଇଗୁଡା ଭୁଲ କରୁଛ। ଠାକୁରାଣୀ ଯେଗୁଡା ହବ ମାନେ ସେଗୁଡା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନୁହଁ। ତେବେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଥଳ ମାରାଣ୍ଡି 1994 ମସିହାରେ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଜଣକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଣୁନା ସେ କଥା, ସେଟା ବହୁତ କଥା। 1994 ମସିହା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୁଡା 8ମ 9ମ ପଢୁଥିଲେ। ସେ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି କମଳା ହେମ୍ବ୍ରମ। ଡାହାଣୀ ଥିଲା କମଳା ହେମ୍ବ୍ରମ। ସେ ରାତିରେ କଣ ହଉଛି ପୁରା ହେଇକି ଗୋଡ ଗୁଡା ଉପରକୁ କରିକି ଚାଲିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ? ହଁ, ଆମର ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ। ଦେଖିଥିଲେ ନା ଶୁଣିଥିଲେ? ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡିଛି, ସକାଳୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କାଲି କମଳା ହେମ୍ବ୍ରମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କି ଚରୁଥିଲା। ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲା କିଏ? ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ମତେ ସକାଳୁ ମୁଁ ପୁରା ରାଗିକି ଅଛି। ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡା ଯାଉଛି ମତେ କହିଲେ କମଳା ଯାଉଛି, ଟାଙ୍ଗିଆଟା ନେନି, ପୁରା ହାଣିଦେନି ବେକଟାକୁ, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଳିଆ ତଳେ ପଡିଲା। ମାନେ ଏମିତି। ତ ଆପଣ ସନ୍ଦେହରେ ମଣିଷ ବି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଥରେ ନୁହେଁ, ଆମର ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ହଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଫୁଲବାଣୀ ପ୍ରତି ଡାହାଣୀ ପ୍ରବଳ ପରା। ଛୁଆ ଗୁଡାକୁ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଏଡିକି ଏଡିକି ଛୁଆ ଡାହାଣୀ ଖାଇଯିବ। ବାପ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଛୁଆଟା ରଖିଛି। ମାନେ ସେ ଖାଇଲା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଛୁଆକୁ ଖାଇବାର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଥରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଛୁଆଟା ଡାହାଣୀ ଖାଇଦେଲା। ଏକଦମ ସଫା କଥା ଯେ ଇଏ ନିଜେ କିଛି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ପର କଥାରେ ପଡି ନିଶାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ? ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଏମାନେ ହେଲେ ଲୋକର କଥା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେମିତି ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ବାହା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋର ମାଟିକି ସେମିତି ବାହିଛି ନା। ଆମର ନାଟ ହୁଏ, ନାଟରେ ଆମର ଏମିତି ହାତ ଧରା ଧରିକି ନାଚ ହବ। ସେ ନାଚ ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପଟିଲା ସେ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ। ଯାହାକୁ ପଟିଲା ମୁଁ ମୋର ମାଟିକି ପଟେଇଲି। ସେ କହିଲା ଚାଙ୍ଗା ଟୁକା ଅଛି, ମତେ ଦେଖିଲା ଖୁସିଲା। ତାପରେ ମାଟି ଟିକେ ଆଣିକି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲା ମାନେ ତୁ ପଟ ବାହା ହବୁ। ମାନେ ସେ ଝିଅ ରାଜି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ତ ଏମାନେ ନିଶାରେ ନାଚ ଗୀତ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ମାରିଦେଲେ ତାକୁ ବାହାରିଯିବେ। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଯେ ମାଟି କିମ୍ବା କାଦୁଅ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ପଟିଯିବ। ଫୁଲବାଣୀ, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଆଡେ ଟେକିକି ଯିଏ ନେଇକି ପଳେଇବ। ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ତାର ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ 4ଟା ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇବି ଏକା ସାଙ୍ଗର। ଏ କଥାକୁ ସବୁ ଆପଣ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ କେତେ କଥା, କେତେ ଗହିତ ଅପରାଧ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ମୁଁ ସେଇଠିକାର
रूपश्री महापात्र जी की अंचल बहुत उन्नति करचंती से बहुत चेष्टा करचंती एमानकु बुझेइबाकू किछि लोक बुझिचंती एवं अबुझा किछि लोक थळ मारण्यक बळी तांको संप्रदायर क्षति करचंती एवं आम समाजर सबुठ बड़ क्षति करचंती जंगल संपद को नष्ट करचंती एवं जीव जगत को ध्वंस करिबार लागिचंती मु चाहिबी रूपश्री महापात्र को साक्षी हिसाब रे काठगड़ा को डकेया पई रूपश्री महापात्र काठगड़ा रे हाजर होंतु आकुछन कहंतु जा कहबे सत कहबे आकुछी कहूची जहाँ कहबी सत कहबी रूपश्री मैडम आपण केते वर्ष हेलानी आपण सेही अंचल रे अछंती प्राय 8-10 वर्ष हबो 8-10 वर्ष हेई गेलानी आज्ञा तो आपणकर बहुत सुनाम अच्छी जे आपण सेही आदिवासी सांताळ कोल्ह कंध संप्रदाय लोक मानकु मुख्य स्रोत को आनी परिचंती तबे एमाने काहे कि आसु नाहंती एमाने बुझी पारु नाहंती ना आपणकर बुझेइबार किछि असुविधा रहउची आमे एमानकु केते बुझुछु ले एमाने जमा सुननांती से जंगल जीवजंतु शिकार करचंती काठ फाट सब नहीं बिकुचंती तो आमे आंगु कहूछु कि जंगल होची तमानकर मां आ जंगल जदी न रहबे वर्षा भी हबनी तमे बंची परिबनी तो मु तांकु बहुत रिक्वेस्ट करलेनी ले सेमान आज्ञा हमकु आपण मना करिचंती जे साळपत्र तोळ नाही सेटा पर लाइसेंस दरकार खोली करबानी कि हम लाइसेंस किंतु से आपण माने भारत स्वाधीनता समय रे जिमती महात्मा गांधी रागिले आमे नुण मारिबा आम समुद्र आम नुण तमे इंग्रेज माने पैसा मागिबो जंगल आम पतर आम खोली तमे हमको कहबो सेना की पैसा दियो लाइसेंस करो आमे करूनी को जुना पोदाल को आसकी नहीं की पड़ेबे सता बेल को तमे ताकू कागज नेकी की पैसा खाई की दे दो जे ना तू नहीं जा जंगल झोना तू बिकिबू तते हमें दे देले काहे की कहले पैसा खाई ए पैसा सरकार को खजना को जाउची जोटा आपण मानकर मो जंगल खजना तो मो जंगल खजना सरकार खाइबो हमको से खजना दियो हम जंगल हमें बिकिबू आ गोटे मेन कथा हला हमें तांको जेते बेल भी कहूछु से हमको धमक दोचंती कि हमें आपन को मार दो एबे भी बेसी व्यतिक्रम कथा कहू तू ता उपजिला ऊपर राज्यपाल मारंडी बाबू आपण थय धरंतु आपनकर भलो पई से कहउचंती आपण सेटा बुझी कोनटा भलो आपण बुझिबा को चेष्टा करंतु धनुषर रखि दियंतु सेमानक पई जो सुविधा आसुची ताकू भी सेमाने नौ नाहंती उपयोग करू नाहंती चाषबास रे मन दउ नाहंती किंती नहे गोटे बैग कहला 50,000 20,000 टका दे रास्ता कर सेतबेले तुम देखाउनी तुमको हमर गांव रास्ता तुम देखिजो आपण सेतबेले कंप्लेन करथिले कि जे सी हमको लांच मागु ताकू कंप्लेन मागुचंती आपण जिला पळन कोइ थाना वाले को कहने सेटा कहबो जेई पकु जा जेई कहबो मु छुटी रे अछि मोर माई पर छुआ हबो हिडियो पकु जा हिडियो कहबो मु नाही एटी की आसी देखियो ना कि काकू कहबो सेटी आपनकर सीधा सड़क एक्सेस तांको संगे रे अछि आपण तांको काई कहउनांती जे जदी कोठी असुविधा हला जदी के सरकारी कर्मचारी आपन को लांच मागि हम एरिया रे सुविधा न देला 50 टा काम होउची तमे 50 थर जाइजो थोरे जाइजो एरिया को आपण जाई कि तांको केबे कहिचंती कि कंप्लेन करचंती लिखित हो किबा मौखिक हो ना तार ऑफिस मु देखि नै आपण सिना ऑफिस देखिनांती किंतु स्कूल तो देखिचंती ना स्कूल कोने माने निज पिला मानन को ने स्कूल ले कोन पय पढौ नांती मास्टर सेठी पढौ नांती पाठ मास्टर आसी सुइबो 10टा बेले आसीबो 10टा बेले स्कूल जाई आसी 12:30 बेले गुटे बेले आसी 2टा बेले पढौची हमर मास्टर देखिजो सरकार तो सेठी छुआ जाई के बदमाश होउची ना हम कहि जे काहे की स्कूल जाउ नांती आपण आपण विज्ञान खोली करबा आपण आपण को पिला मानन को आपण को ए जो काठ कटा पत्र तोलिबा एवं पशु शिकार करबा एथिरे लगै सालेनी आपण जदी काम कोले हमर छुआ हमको 2 पैसा आनि के दो ए स्कूल को जाई की कोन होबो पाठ पढिले से ऊपर को जीव बुझिबो मास्टर पढिले सिना हमर छुआ जाई की पाठ पढिबो मास्टर पढा पढौनते कोन मास्टर माने पढौ नांती पढा होनी एबे गुटे के नुवा मैडम गुटे आछि से आसला परे टिके मास्टर डरुचंती से अपराजिता शुणुगी सी आसला पर टिके डरुचंती नोने आगुरु स्कूल पाठ साठ नै तबे नाही कि सब जीवे सटिके एमाने कोन मुख्य स्रोत को आसी परिबेनी किछि बाट नाही देखंतु आमे आपन को बुझौ छले आपन बुझु नांती आपन निज गोडे रे ही निज को कुराड मारचंती तो भविष्य रे एमिथि हबो जंगल रहिबेनी कि आपन भी रहिबेनी आमे रिक्वेस्ट करछु प्लीज गच्छ कि जीवजंतु मारंतुनी हो जदी रिक्वेस्ट करछु हने बुझियो देखंतु आपण आज भी हेले जाई कि ने पिला मानन को स्कूल छाडंतु मु आशा करछि पिला माने स्कूल पाठ पढला परे किछि शिक्षित होय कि ने किछि जानि परिबे ठीक अछि आपन को धन्यवाद आपण एते बाटो आसी साखी देथिबारु तबे आपण माने मूल कथाटा विचारपति को जणाइबी जे मूल कथाटा हैला जे एमाने गोटे अंधार भीतर रही जाइचंती जोठी शिक्षा नाही सेठी किछि बुझिबार शक्ति नाही जोठी अंधविश्वास अछि सेठी भूल बाटरे जिबार बाटटा स्पष्ट होई जाइछि एवं निशा एमानकु नष्ट कर देलानी केवल गोटी बाट गोटी आलोक देखा जाउछि जदि आपण आपण को पिला मानकु स्कूल को पठै परिबे मारांडी बाबू आपण मानक नारे अभियोग हेइछि जे आपण माओवादी मानकु जो माने हम समाजर शत्रु
जो माने बुझु नाहंती मनीष मारुचंती आपण तो पशु पक्षी मारुचंती से माने मनीष मारुचंती से माओवादी मानकु आपण जंगल ले आश्रय दउचंती बहुत भलो लोक जाय भलो लोक आ से माने गुटे पृथ्वी रे गुटे जाति देखिले छेडा को जो माओवादी कहचो से माने हम कथा बुझंती तमर सरकार हम कथा बुझे नहीं बुझंती नहीं ना आपण सरकार को कथा आमे सरकार जो सुविधा सब करची आम पाखरे काहे की पहुंचू नहीं कौन कले सरकार हमको डरिवो कौन कले सरकार आम नाकी सुविधा सब करिवो एटा जिए कहे सी आम गाँ को आसबे घरे घरे पहुंची की बुझेबे कार कौन प्रोब्लेम होची टिकनिकी कथा से माने बुझिबे जार कौन प्रोब्लेम कौन होइचे ना तो स्टोर रे छुआ चल खटिया धर मेडिकल जीवा डाक्टर नथिने डाक्टर बेकर भुजाल लगे जन्म करा छुआ तू स्त्री की दूर के हमर पिला जन्म करबो खाइबा चाउल आनिके देबे से काटू धनी लोकन को गुरु चाउल आनिबे को देबे से कहीं की रास्ता है नहीं चलो से सरकार जे ऑफिसर अछि हमर रास्ता नगी कहीं की रास्ता करनी मारे जो जीवा तार टावर उड़े देबे ता घर उड़े देबे डर रे सरकार हमको हाथ जुड़ कहीं की आम नागी तमे जो पंचवार्षिक योजना करके 5 वर्ष है कि स्वाधीनता पाखरु 47 पाखरु आसे कि 2011 हलानी केते वर्ष हलानी 50 वर्ष है गरानी 50 वार्षिक करछ आम नागी पैसा होची खाई दउचंदी बाटरे आम नागी आसला बेलको नाही आ जे सोनपापुड़ी खाइबू किंतु सेति पई कोन लुटिबा दरकार ना लोकन को जोर जबरदस्ती छड़ैबा दरकार काल तो विशृंखला हे जीवो जे कथारे सुनिबे नाही सेडा को गुइठा मार के मारंडी बाबू माने सुनंतु आपण विश्वास करबे नाही आमे होइते माजिनी को सरकार आम नागी जो सुविधा देइची तबे सब हमको दबो जदि न दबो आमर आदिवासी का संकर मिसिबा आमर धनु तीर अछि कांड थर धरिबा मारिबा उठेबा कथा ऑर्डर ऑर्डर ना हम डाकिलो माने करनो मु धनुषर छड़े आनंतु हां नहीं जा मते रोइला माने ई जो दाढ़ी पड़ी रखी कि मो संगर कथा कुछ मार दिउ तते देखंतु आपन को बुझेबाटा बोधे मोर भूल हे जाउची काना आपन बुझिबा जदि बुझ गोटे कथा कहंती जे निजे बा छाड़ो अन्य मान को सिगरेट टाने खराब बोली को तमे माने कि जो पैसा अछि तम पेटरे तो प्रबल फांका अछि सेठी से पैसा को पुरबुच देखि कहूछ हमर सुविधा कल नै आमे शाल पत्र गुटे काटिबा जदी शाल पत्र आनिकी जदी आमे खोली करबा हमको लाइसेंस करबा नै पड़िबो आम बाड़ी रे शाल गछ ता झुणा जदी बिकुचे कहूछ जदी हमर गां को रास्ता अछि से पैसा खाउछ हमर स्कूल को मास्टर 5टा क्लास को गुटे मास्टर सेते बेल को तुमको सरकार हमर अधिकार कथा कहूछ सरकार हमर रास्ता कई हमर स्कूल कर कई हमर डाक्टरखाना डाक्टर कई आम गाँ को कुआ गुटे नहीं कि टेबल गुटे तुम देन आमर पिला कहीं पाठ पढ़ू नहीं आम घर रास्ता एमती होती मोर आम गाँव गोटे स्त्री लोक तार छुआ जन्म हबार अधा बाटर होगला रास्ता एमती होचे आम अधिकार पाई आम जिते कहूँ आमको कहूचे खराब नहीं नहीं आपण पाठ पढ़िले बुझी पारिबे मु मानवर विचारपति केवल गोटाए कथा कहबी जाकि यीशु ख्रीष्टंकर उक्ति जे से कहितले जे एमानकु प्रभु क्षमा करि दियो कारण एमाने जानि नाहंती कोन करूचंती आमे ठीक जानि जे तमे माने जानि न तेनु निज पेट पूरी गला परे तमे भाबुछ जेउडा उपास रे रहिचनी से माने मरि बे जे से गरम भात खाइबो जे खाइ नै से उपास रहिबो चंती आपण को हिसाब रे ठीक बुझिचंती मु केवल मोर संग आप विश्वास करियो नहीं चा गुटा होची भात कोठी डाली होची टंके 40 पैसा मटन मिल होची 14 पार्लियामेंट रे जो एमपी एमएलए जाउछन ताकर खाइबा नै कि नहीं ताकर नै कि मिल होची 20 टका आमे जेतबे खाइबा चावल कहि कि समस्त को समान अधिकार आपण को बिलो पॉवर्टी लाइन जो माने अछंती आपण को चावल 2 टंका रे दिया जाउची 60 टका 30 टका चलियो तुम बाप दिन चली उसी टका तुम्हें पर गुटे गुटे सकाल सर्वत पीछ 1000 टका 8000 टका उत्त्यक्त होंतुनी आपण धनु चालना भी कलेनी सरकार जो सुविधा करची से सुविधा हम पाखरे ठीक रूपे पहुंचवा दरकार यदि हम गांव का स्कूल को अंडा चावल दउछ हमर 10म श्रेणी झिल दउछ लैपटॉप ता संगरे मास्टर किमती पाठ पढ़ेबे सेटा देखाओ स्कूल प्रथम कथाटा होची पाठ पढ़ा हमें अंडा मागिने अदालतर परामर्श आप ग्रहण करेंगे बोली आम आशा करुँ वन्य संपद को नष्ट कर धनुषर देखिए धमक दौरान
जो मैंने रोचंती तार हेफाजत करने जत्न देवाई से धमक चमक दौरान पशुपक्षी अबाधर शिकार करनेक समय निशाशक्त रोचंती तेणु क्या कथा शुणुना हांडिया महुली ये सब पान कर हमर गरीब को हांडिया महुली पीछे तुम बड़ बाबू मद पीछे दाम नाली अंधविश्वास माटी रक्त पकाती गुणी गाड़ी उपर विश्वास करती डाणी सन्धार मनीष को मारी दिखती आम गाँव में भी आहरी दुईटा डाणी अदालत भितर अभद्र आचरण कर जदि शिक्षार आलोक आपण अंचल में पहुंचता ताले सब एमती विभ्राट होता ना आपण पिला पाठ पढ़ातु स्कूल को पठातु आदिवासी मानकर उन्नति सरकार केते टंका खर्च कर लक्ष लक्ष टका व्यय कर शिक्षार उन्नति लक्ष लक्ष टका खर्च कर सुजोग नि सबूर मूल जेहेतु अशिक्षा तेणु से अशिक्षा अंधकार को दूर करने आपण मैंने पिला अंततः विद्यालय को पठातु से शिक्षित हेले ये असुविधा रही आपण भल कथा बुझाइले बुझा सक्षम नुहति रागी जाऊँच धनुष मारी दौरान सब ठीक नुहे परामर्श दि जाऊँगी जो लक्ष लक्ष टका कोटी कोटी खर्च होती से सब सद्विनियोग हो कि नहीं तार सुपरविजन करूँ तार तदारख करूँ तरंग अदालतर कार्यक्रम आज ये भाई नाली टोपी मोर सर आण आपण एमती मोर सर दे दे दियो मारी देबी जे टोपी बिलिकी मते देखो छ रंग जदि बाजी जाइथांता मधे माने तू जोगा चाल बे हम गांव को चल नहीं आपण को पिला माने पठांतु सुनंतु आपण पिला माने तू से दीदी नीले दीदी चाल तते जदी सिंदूर नगर नहीं मते को मारंडे आस आपण जानि पारु नांती एक्चुअली कोठी जणे दी जण भूल कले आपण ताकू धरि की बस जाउचंती जणे दी जण टोटल तो खाई दी सेरेणी हमर एरिया टाको किछि नै आपण को पिला को पठांतु से माने जानि परिबे जे केते पैसा आसुची कोन आसुची केमिति विनियोग होउची कि नै से माने प्रॉपर वे रे कंप्लेन करि परिबे गणतांत्रिक राष्ट्र हमें करो आपे जब जब देखा जीव तमे कोन करछो तापर बुझेबा दरकार पड़िबो नै एक्सक्यूज मी जा कोई भी